Dragi moji, stigli smo u Grand Canyon i ovo tu je naš prvi pogled na njega. Fenomenalno je. Danas smo došli malo kasno, ali zato sutra se budimo rano. Čeka nas nekoliko hajkova i zato ostanite s nama da vidite što smo vam sve pripremili. Danas smo došli malo kasnije do Grand Canyona pa ćemo odraditi samo kratku rutu. Prvo mjesto na koje smo došli je Mather Point, mjesto na koje većina turista dođe, samo dođu, vide Grand Canyon, oduševe se kao što smo se i mi oduševili i odu nazad. Tu je inače jako velika gužva, pogotovo za zalazak sunca, ali je vidikovac stvarno prekrasan, kao što možete i vidjeti. Grand Canyon je jedan od najpoznatijih prirodnih fenomena na svijetu i pravo čudo geologije. Nalazi se u savezno-američkoj državi Arizona, a većina parka kojim je kanjon obuhvaćen zove se Grand Canyon National Park. Taj nacionalni park obuhvaća površinu od otprilike 5000 kvadratnih kilometara. To ga čini jednim od najvećih nacionalnih parkova u SAD-u. Da vam to bolje predočimo, reći ćemo vam samo da je površinom otprilike dvostruko veći od cijele Istre. Zanimljiva činjenica u Mather Pointu je da se s njega za vedrih dana može vidjeti i do 160 km u daljinu. Takav nevjerojatan pogled daje osjećaj koliko je Grand Canyon zapravo ogroman. U sklopu Grand Canyona čim kupite ulaznicu možete koristiti shuttle busove i odlična je stvar za kretanje po samom parku, samo malo proučite linije gdje koja ide i to. Nekad čak ni ne možete negdje doći svojim autom, a parking je isto težak za naći, pogotovo u sezoni. Sad je 10. mjesec pa je malo lakše, ali odlična stvar su shuttle busevi. Ok, postoji velika vjerojatnost da gledate ovaj video jer idete u posjet Grand Canyonu, pa ajmo malo savjeta za početak. Kao prvo smještaj. Smještaj u Grand Canyonu par mjeseci ranije rezervirat, teško ga je dobiti, dosta je skup. Tako da smo mi smješteni izvan samog Grand Canyona. Kad kažem Grand Canyon, mislim na Grand Canyon Village. Grand Canyon, kao što vidite, je ogroman i podijeljen je na 3 velika dijela. South Rim, North Rim i West Rim. Taj sjeverni dio je otvoren samo ljeti i nije toliko popularan. Zapadni dio je pod indijskim rezervatom ovdje u Arizoni, saveznoj državi gdje se nalazi Grand Canyon, i nema baš nešto pretežito fora za raditi osim jednog viewpointa koji je predobar. Ali ovdje South Rim gdje se mi nalazimo, to je, kad ljudi kažu da idu u Grand Canyon, većinom misle u 90% slučajeva da su bili ovdje u Grand Canyon Village-u. I kao što vidite, ovdje je preljepo. Ima jako puno hajkova za raditi, a mi ćemo sad startati jedan od njih. Ako planirate ići dole na dno Grand Canyona, mislim da ima samo jedan smještaj koji postoji i mora se rezervirati onako godinu dana ranije. Ako mislite ići skroz do dole, kao što vidite, ovo je ogromno, ovo je toliko duboko dole da je to neopisivo, baš vam napisat sad dole koliko je u stvari duboko. Ako planirate ići dole raditi neki hike 24 sata, uzmite u obzir, znači da morate doći dole ili kampirati ili otići u neki smještaj. Isto mislim da trebaju rezervacije za to, tako da pripazite malo na te stvari. Mi to ne radimo, ne planiramo jer pogled odavde je najljepši. Tako da... Ulaznica za Grand Canyon je $35 po jednom vozilu u trenutku snimanja ovog videa, a ako ćete posjetiti više parkova, više od 3, ja mislim, u SAD unutar godine dana, onda vam se isplati uzeti godišnja propusnica koja košta $85 za čitav auto za godinu dana po svim nacionalnim parkovima u SAD-u. Ajmo sad na hajkove. Prvi hajk koji ćemo odraditi danas, pošto smo došli malo kasnije u toku dana, je Rim Trail hike, to jest ako ćete hajkat bilo koji od tog puta,
hajkajte na Old Trailsu od Yavapai geološkog muzeja do Verkampsa. Kažu da je to najscenic ruta ovdje za Rim Trail. Kao što vidite, jako je lijepo sve, znači, utabano, to jest napravljena je staza, nije da hodate po nekom ruralnom dijelu, tako da i jedan od najlakših hajkova je ovo u stvari, pa evo, preporuka. Znači, taj dio Rim Traila se zove Trail of Time, kao što sam rekao, od Yavapai Geology Museuma do Verkamps Visitor Centra. Kroz ovu rutu nalaze se označene geološke točke koje simboliziraju milijune godina povijesti. Svaki metar hoda predstavlja milijune godina evolucije Zemlje. Svaki korak uz Rim Trail od Yavapai muzeja do Verkampsa bio je kao hod kroz galeriju prirodne umjetnosti. Boje su se mijenjale iz minute u minutu, gotovo nestvarno. U tim trenucima shvatiš, ne trebaš puno da bi bio sretan. Za vas koji ne znate kako je u stvari nastao Grand Canyon, Colorado rijeka koja teče ovdje teče već milijunima godina, a Grand Canyon je pravila, to jest bolja riječ je erozija, zadnjih 6 milijuna godina. Znači, ta rijeka je zaslužna za čitav Grand Canyon i njegovu strukturu, na način na koji je, znači, sve ovo isklesano. Ovaj hajk inače odrađujemo za vrijeme Golden Houra, to vam je zadnjih sat vremena do zalaska sunca i apsolutno preporučam da u to vrijeme odradite ovaj hajk. Pogledajte ovo, pogledajte boje, fantastično. Stigli smo do Verkampsa, znači do kraja tog Trail of Time-a, i pogledajte ovo. Ok, došli smo nazad u auto gdje smo parkirali kod Yavapai geološkog muzeja. Morali smo od tamo gdje smo završili hajk uzeti plavom rutom shuttle. To je plava ruta, ide u krug oko samog village'a, i onda smo trebali presjesti na naranđastu rutu, Kaibab Trail rutu. Ona ide zapadno, istočno, mi smo išli zapadno, uglavnom, i došli smo do auta. Sad idemo do smještaja, imamo neki sat vremena vožnje. Evo, stigli mi u naš smještaj i prije nego što demoliramo sobu da vam pokažem kako izgleda. Klasična, znači, motelska soba, queen size bed, telka, mikrovalna, frižider, mislim ima sve što je potrebno. Auto nam je parkiran odmah ovdje, znači klasičan američki motel. Šta još ovdje imamo? Lijepa slika. Imamo umivaonik, ogledalce, mjesto za staviti stvari i WC. I to vam je to. Canyons Edge se zove motel, udaljen je nekih 100 kilometara od Grand Canyona, ali ovo vam je zabit, nema ničega, tako da je i to za ove uvjete blizu. A cijena je prihvatljiva, mislim da je $60 i nešto noćenje, što je za američke standarde užasno povoljno. Dobro jutro ekipa, novi je dan, ustali smo se danas u 6 ujutro kako bi bili ovdje, evo trenutno je 15 do 9, došli smo do South Kaibab Trailheada, parkirali smo auto u Visitor Centru i onda smo uzeli naranđastu liniju, nekih 8 minuta možda vožnje do ovdje. Idemo na ovaj hike, idemo, znači, South Kaibab Trailom do UA Pointa, ne idemo South Kaibab Trail, ja mislim da možete doći skroz dole, ima još neki put koji vodi skroz do dole, ali za to sam vam rekao da vam treba minimalno 2 dana da dođete gore i vratite se nazad, ima jako puno upozorenja za to.
Ovaj hike je do tog Ua Pointa i nazad nekih 3 km otprilike. Ocijenjen je moderate na All Trailsu. Inače u Visitor Centru možete uvijek doći, pričati s rangerima. Vidite kakva ptičica. Baš je lijepa, da. Plava. Možete uvijek u Visitor Centru doći, pričati s rangerima. Kartu dobijete na ulazu u sami Grand Canyon. Tako da, samo pazite, ti Visitor Center, mislim da ih ima više na ovom South Rimu u Grand Canyon Villageu, tako da oni vam rade otprilike do negdje 3 popodne, provjerite se uvijek vrijeme, ne rade tako dugo, pa pripazite malo na to. Evo ovako vam izgleda sami trailhead, samo zapamtite da sve što idete dole morate se vraćati gore. Zato je ocijenjen ko moderate, inače konji prolaze isto ovdje, tako da baš je fora. Evo vidite koliko smo u stvari sad već se spustili u kanjon. Još uvijek su pogledi predivni. Htio sam reći, mi smo došli iz Las Vegasa. U Las Vegasu u jednom trenutku bilo 41 stupanj Celzijus. Znači katastrofa, paljenje klime i svega. Iako se Las Vegas nalazi u pustinji, bilo je toplo i po noći. Međutim, danas smo se na primjer probudili ujutro, kažem vam oko 6:30 sam pročitao da je bilo 9 stupnjeva ovdje. Tako da, sa mjesta gdje smo bili jučer, gdje smo palili klimu, do mjesta gdje smo palili grijanje sad ujutro u autu, jako drugačije, ali sama Arizona i put do ovdje je nešto ko iz filmova, predobro, kad mi neko kaže road trip, to mi je nešto u glavi. Pustim radio iz GTA San Andreasa, K-Rose i uživam ko u djetinjstvu. To je ono što sam vam pričao, upozorenja. Znači ne ići skroz do dole do Colorado rijeke zato što se spuštate 1500 metara i nikako to nemojte raditi u jednom danu, osim ako niste super fit i hajkate stalno, nikako se ne preporuča, tako da još jedno upozorenje od mene. Čitavo vrijeme pogled na hajku je predivan. Znači stvarno jako lijepo, isplati se doći, samo obucite jako udobnu obuću i po mogućnosti uzmite one štapove za hodanje koje sam ja zaboravila opet, ali mislim da će vam to jako dobro doći na ovom kamenju. Tako da eto, ako možete ponesite. Dragi moji, približavamo se Ua Pointu. Moram paziti di hodam. Kao što vidite, dosta se ljudi, a relativno dosta ljudi se okupilo. I vidim zašto se zove Ua Point. Pogledajte sa svih strana. Inače spustili smo se već, znači, vertikalno 250 metara dole, a kažem ide do 1500 metara dole u kanjon. Tako da, ludnica, evo piše ovdje, mali znakić. Ua Point. Ime nije slučajno. Gotovo svaki posjetitelj kad dođe ovdje kaže i onda a ovo je prvi wow trenutak kad se uđe u dubinu kanjona. Odjednom se otvaraju panoramski pogledi prema istoku, zapadu i duboko u kanjon. Evo, vraćamo se nazad i sad će ovo potrajati. Velika preporuka. Dođite tu što ranije. Ako ćete raditi isti hike ko što smo i mi, da ostanete u sjeni, jer sunce će uskoro doći iza ovog dijela kanjona i bit će teže za penjat se gore. Sad dolazi ovaj zadnji i teži dio. Bome hike nazad gore je dosta naporan, zato imaju se upozorenja. Ali ovo, dragi moji,
ovo neprocjenjivo. Trebalo nam je nekih sat i 40 minuta sa stajanjima, slikanjem, jelom i tako dalje. A za onaj jučer, i neka 3 km traje, tamo i nazad. A onaj jučer nam je trajao nekih možda 45 minuta, sat vremena, isto sa puno slikanja i svega. E sad, koje je najbolje vrijeme za posjetiti Grand Canyon? Mi smo u 10. mjesecu, temperature su ugodne, maksimalna 23 mislim da će biti danas. Ako budete dolazili ljeti, tad je najjača sezona. Užasno je vruće, imajte i to u obzir kad idete na hajkove, puno je teže naći parking i te neke stvari. Tako da mislim u stvari da smo mi izabrali neko idealno razdoblje gdje je još uvijek toplo, parkinga ima, nema tolike gužve u parku, mislim, gledajte, parkinzi su ogromni i popunjeni su, ali nije toliko ko ljeti bude katastrofa. Došli smo do Hopi Pointa, uzeli smo bus i to vam preporučam, ostavite auto, koristite bus jer teško ćete nalaziti parking na ovakvim mjestima. I prvi put u stvari da vidimo Colorado rijeku ovdje dole i pogled je stvarno fenomenalan, baš se isplati doći ovdje jer baš je širok pogled i fascinantan je koji uvijek na Grand Canyon. Fora stvar je ako hajkate ovaj Rim Trail što uvijek imate stanicu za autobus negdje blizu pa vas može fino pokupiti, a pogled je čitavo vrijeme spektakularni. Još jedan od puteva koji vas vodi na dno kanjona je Bright Angel Trailhead i stvari mislim da je ovo najpopularniji. Baš je sad vlak prolazi ovdje i da, do Grand Canyona možete doći s vlakom. Vodi ga neka privatna kompanija, privatna željeznica i to je u stvari jedini način da dođete ovdje tipa zimi kad zakrka snijeg, onda samo možete doći vlakom, par puta dnevno ide iz Williamsa koji je blizu našeg smještaja, znači nekih 100 km odavde. Ok, što se tiče parkinga bio sam u krivu, popuni se tokom dana, znači ili dođite kak smo mi jučer predvečer ili rano ujutro kako smo danas. Definitivno vam preporučam barem 24 sata da ostanete u Grand Canyon da ga doživite kako spada. Još jedna stvar, u Villageu ima puno restorana i svega i signala za razliku od ostatka parka, tako da kad dolazite ovdje definitivno se skinete ovo područje na Google Mapsu. Provozali smo se 40 km istočno od Villagea, da, to je još uvijek u sklopu nacionalnog parka. Jedino mjesto gdje u stvari imaju sladoled u čitavom nacionalnom parku. Zove se Desert View Watchtower, a zove se Desert View Watchtower zato što tu gore imaju promatračnicu. Pogledajte vi samo koliki je taj Grand Canyon. To se ne može ovako prenijeti naravno na videu, ali kao što vidite ovdje djelomično završava, ali opet tamo u daljini nastavlja se. Inače može se vidjeti Colorado rijeka jako lijepo odavde. A pogledajte sad s ove strane. Jel vi vidite koliko je to i koliko to kilometara u stvari ide dalje? Nevjerojatno, ogromno. Ovdje su se 1956. sudarila dva putnička aviona na visini od 6500 metara. Svih 128 putnika i članova posade na oba leta su poginuli. Ekipa, čestitam vam što ste došli do kraja videa. Ako imate pitanja, želja, pozdrava ili nešto, pišite u komentarima. Ako nas ne pratite, followite nas i stavite nam jedan lijepi like. A mi se vidimo u nekom od narednih videa jer nastavljamo svoje putovanje po Americi. Pozdrav!